Oo. May inner chi yun. Umiko. Running base lang ba? Ay! So hindi kayo sa pag break shot? Yeah. Hey! 10 seconds! 10! Ngayon. Game! 5! Tuhog ah. Easy nga. Time! Kawawa naman yung puno. Ano yung nalaglag mo? Ano yun yung mga parang vouchers? Resibo ata yan ha. Hindi yung tag nung ano, yung tag nung handguard. Bonus points yan yun sa video games. Tapos yung time yun. Coins.